Oh, grabe ko, Superman si Kuya. Oh! Power, power, power. Grabe. Second spot tayo, second spot. Special edition guys, top down category. Ara na! Oh! Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Ala. Ala. Nagtumbling guys. Nagtumbling. Nagtumbling ko rito. Ara na. Are, was. Power. Dari na lang sa kanya namin dos guys. President Quirino Sultan Kudarat special event. Ara na padayong yapon. Napadayong yapon ng tabling ina. Ara na sila. Oh, grabe ko, Superman si Kuya. Oh! Power, power, power. Grabe. Second spot tayo, second spot. Grabe ko, sugya pa tayo. Wala na nakadlagan doon, dalawa ka dito. Pilata kalaps naman. Ako, no-star. Sorry na po, nakapasarap ko rin. Ato na kumano, matapos diba? Buyan tayo. Same spot, gabon guys. Relax, relax na lang nila. Lagi na lang isa, lagi nyer. Dalawa na lang nabilin. Sa 5 sila, dalawa na lang. Patukalan nyo. Ari na. Grabe ko po ni Kuya. Pala din sa 20 guys. Nakatasan ko naman. Okay, nauna pa rin po ang pula. Ay, pila ka diba ito man? Ayan na. Ayan na. Sabay, sa gilid. Grabe ito, namin ang balance ba? Okay, final lap na. Dalawa na lang sila guys, galibot. Ah, may nagalibot pa kailang isa. Ada pang isa. Last lap. Ah, wala, nagawa siya. Okay. Meron tayong champion. Lumiliyong pa siya. Lumiliyong kahit walang side mirror. Mag-side mirror ka, bakit tayo na ngayon? Ayun, ayan na. Okay, final lap. Ayun na. Final lap na. Ayun na.